तो मौजू कैसे हो? अच्छा है क्या बैजल को मैं कितना हसन लेगा? जिसना कितना लेगा? कितना पाउंड? 5 pound Come 50 50 pound एक মানে হাফ কেজি यहाँ यहाँ करो हाफ केजी नीचे नीचे रखो ला बस बस হাফ কেজি 50 রুপিস বাংলা 125 টাকা হাফ কেজি বেগুনের দাম আমরা এই বেগুনটা বেছে নেব এখন দেখেন ওনার বয়স হলো 76 বছর বয়স উনি বিজনেস করে দেখেন আমি 5 বছর ধরে দেখতেছি মরিচাষে উনি বিজনেস করে এভাবেই প্রতিদিন উনি বিজনেস করে অথচ গভর্নমেন্ট থেকে 16,000 টাকা পায় প্রতি মাসে 16,000 টাকা পায় তারপরও কর্মকে কত ভালোবাসে এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি কেন এই বয়সে কাজ করেন উনি বলছে যে কাজ না করলে শরীর ভালো থাকে না এই কারণে আমরা কাজ করি হ্যাঁ আইফোন দেখছেন होटल का है कहाँ से आते हैं बांग्लादेश देखता है आप बांग्लादेश में जाती हूँ ये मोरिशन का है हाँ मोर्चा से मोरिशन का है ये मदारी लोकल है हाँ, लोकल है। मदारी बहुत अच्छा है ना हाँ हाँ होटल का कब जाएगा बंदा कब जाएगा नो बहुत देरी है माने लेगा चीनी हाँ चीनी नो देखो साइकल हाँ Besok. Madaring lokal. देखो